sa mga hilongos nun, sukat pa kanyan to hangtod karon, wa manggibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawa sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga tsorya, mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Ilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puting pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidasonsab ang mga tao nga ilong ug mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga hilongos. Apan ang maong teorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Ilongos nahimo namang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga paring Agustino nga mga kasila. Og hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga tsorya ug maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos mga manalanggat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi ug ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga tsorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa magdagdila sa usa ka lumad nga Ilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana, ang mga isla sa Bohol ambihas lamang o gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Ilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. Ug sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Ilongos nun nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya didto sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga tsorya ug adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang po nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ning kita og nangamatay ug ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiyabot ang makatsila dinhi sa Ilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos niadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga
Da nga mga butang nga kaniadto wa pa gyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga hilungos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga hilungos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangaan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos og mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini ang magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka hilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga hilongos nong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hisuita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan og nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Gidukar nila ang mga nitibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pa gyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga hilongos nun nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayo nga bahin sa 1700s, ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Ilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot niini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento ug ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato
nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos, nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Hilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Hilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record nga gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754, giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gihilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tao. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang atake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsud sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa 1 ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitugan kung asa nagtago o nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang mga kahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod sa Ilongos. Lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod. Apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og nyatong tuig 1968, gibendisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Ilongos nga mao na karon ang kasabtang ang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod sa Ilongos gibendisyonan nyatong 1978 ang labing unang Hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas dailas sa mga Hilongos nun kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod sa Ilongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga Hilongos nun sa labawang makagahom ug sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga Hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos?
Apan bisan pa man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga hilungosnon, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangaan ang matagkalye sa lungsod sa Ilongos? Base sa napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, kaniadto sa panahon sa mga katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prayle man ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon. Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye o diin gihingaan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna, ug uban pa. Dinhi sa Ilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod ni pasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no katilingban. Hulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongosnon. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye sa bisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamas tamason, nagimbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya nga wa mahisubay sa Pilipinhong kostumbre. Og kung ipahingan manggani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tao nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelice Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Ilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga hinganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo ug ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio. Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahon o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto o kung unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates.
Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgicanonay ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YACA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YACA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bandi. Konsert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit lampian barato usok init kaling na ato nagta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Plachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hit siya sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ngita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero na 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page na A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom?
ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyi part ang Rafael's Resort. Aduna sila lapat gawanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigog, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Abdik pa yun og maabi-abihon. Og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RV Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kunta ka na ang Sunmax Solar. Appetizing food, nice view, a relaxing place to embark only at Maison de Clark. Maison de Clark, naa sa Ubos Atabay New Road sa lungsod sa Ilongos. Manok Bisaya, crispy pata, calamares, kinilaw nga isda, ug bilao sa mga seafood ang nagpaabot kanimo sa Maison de Clark. Maison de Clark, gawas sa hilabihang lamian nga mga sudan, makarelax pagyud ka sa mugaway kayo nila nga nataran, nga komportable sa bisan unsa nga okasyon. Samtang sa Biyernes, Sabado ug sa Domingo sa gabi, lingawon sab kamo sa mga huni ug awit sa usa ka acoustic live band sa Maison de Clark. Alang sa inyong mga order o reservation, padangati sila mensahe sa Messenger sa Facebook page sa Maison de Clark. Naa sa ilang Facebook page ang ilang menu sa daghan pang mga lamian nga mga pagkaon nga imong kapilian. Maison de Clark, unsa pa imong gipaabot? Bisitaha kuyog sa inyong tibok pamilya, kaopisina o baka mga barkada ang Maison de Clark. Maison de Clark, a relaxing place to embark only at Maison de Clark. Maison de Clark. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon. Kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies, ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage.
Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga mga kombinasyon sa lamiang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa barkada, o bisan unsa nga okasyon, naa kayo. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, ug uban pa, naa sa Jadi sa Event and Catering Services. Samtang o gusto kong additional product o services, why problema? Ado na sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and dessert, backdrop decoration, photographer and videographer sa bisan unsang okasyon. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Alang sa inyong mga pangutana o booking, kontak ka lang palihog ang numero nga 0917-854-0106 o i-follow ang Facebook account ni Jadisa Villamor Abinuha Mutya. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug pungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan na sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kalgikanonay. O ingon man sa Army Flatsi Street sa eskina sa Kabidal. Samtang, kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa Lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto na ka sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuonan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977
0917-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan, ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga na nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ngita kag hamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga mga kombinasyon sa lamiang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa barkada, o bisan unsa nga okasyon, naa kayo. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, ug uban pa, naa sa Jadi sa Event and Catering Services. Samtang o gusto kong additional product o services, why problema? Ado na sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and dessert, backdrop decoration, photographer and videographer sa bisan unsa nga okasyon. Jadi sa Mutya Event and Catering Services. Alang sa inyong mga pangutana o booking, kontak ka lang palihog ang numero nga 0917-854-0106 o i-follow ang Facebook account ni Jadisa Villamor Abinuha Mutya. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM. Alas 9:58. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio.
mag-unsa ako kung wala ka. Mga igala, kumusta? Og maadto good morning na po, Hilongos. Nakasaksi kabaruhay ko ang kalis. Welcome. Kung ikaw na Sa lain na sa dito pagpanag-uban sa Tulumanon. ko Ang inyong Tulumanon. Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Kumusta na Tangan sa kitibukan na puwersa sa 93.5 Marion FM. Tangan sa Tapinanggaon, maghihunanaon yung pangabaga sa bahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. layo tuman sa mga panghandoy. Sagi hapon. Sana Kini yung kalagat sa kanginan. Ang ito amigo nga way paglupat. Ang ito amigo nga dinatantong bungoton. Najib Montira Cubio. Makigdoyo kay pinanggahang to tagarong untop alas 11 tagtan. Ining kabuntagon. kumusta na ikaw karon. Kabuntagon kay Suna ko Hilongos to. Nining adlaw mga higala nga Merkulis. Tunga-tunga na po sa simana. Kung inspire Basta mo legends mga adlaw. Oy! Brand new month sa buwan sa Hulyo. Unang adlaw sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026. mahal kong Hilongos mo. Ikaw ang akong Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Ang hinaut ko nga nakamo dahil karos ka piskay, kadasik, iman kamaya. Inito pa nag-uban mga igala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Hilongos atong lungsod. Kumusta man mo diha karong buntagan, ining? Ha? Medyo uwan, medyo init. Nga kay buntagon kay suonan ko nining adlaw mga igalang Miyerkules. Oy, sa di pa dito padayog dugsuhonahan atong timbayaon sa iyang adlaw na tawhan. Ang atong amigo, ha? Happy birthday! Kung sa to, klaro. Happy birthday Antonio Paricoy Dongon Jr. Happy birthday. Why kaon? Happy birthday dia mga Paricoy. Ayun ang amigo mga higala nga sukat pa sa high school. Ang amigo nga bugoy gyapon. Sukat pa ni high school na mo. Oy, Ma'am Indring Samura, good morning, Ma'am Indring. Ang atong retirado, mga higala nga, tresurira sa Lungsod Silongos. Na si Ting Pretty ni Ma'am Indring. Di na si Ma'am Indring magsingpangupho ng sinsiyo. Nanti Aquino, Boss Roberto Aquino. Nangasaba naman dadyo. Tidak pa dahil. Maximus Prime Palo, do. Good morning, do. Onya ako, malipayon ko ang pahibaw ninyo karong buntaga nga niya na ang ato mga higalang mga bugas. Niya na itong mga bugas. Magkalipo-lipo na ba ko din tinakos. Ito niya. Kaya volunteer din takos. Kaya ato ng ibang hatag, wa na daghang pangutana, wa daghang question. No, wa na trivia. Kaya mga lagi gihapon, no, ato trivia di, kabuka tubag. Ato na ibang hatag, no? First come, first serve. Why reservation? Why ipahatod? First come, first serve.
Maglinya adto ta mga igala sa Western Gym karong Hulyo 8. Markahi ba sa haos sa semana na lamang gikan karon. Oh, mao nay nagkalipulisod intawon ko diri. Oh. Nagkalipulisod intawon oy, kalipulisod. Dapat ko prahoron nga para sa lugaw. Kay gawas sa bugas humay ito ipanghatag do na pod mga galay mga lugaw duha ni ka mga higanting kaldero. Oh. Mag-shopping pa di ko karong taon sa mga ingredients ini. Oh. O kaya atong libre nga tope pinagi sa Carreño Brothers. 50 ka mga tao. Libre tope. Oh, si Arvin Carreño sa si Carreño sa Men's Outlook Barbershop. Kana may ato mga galang kuan libre bugas, libre lugaw, libre tope. Pero mag-apike pod mo, libre pod kasaba. Aray! Ano po, oy, bad man na. Salamat sa ato mga sponsor ha. Salamat sa mga sponsor. Kining mga hilongos nun nga di magpaila. Kining usa abot hilongos nun ba ni o dili na ba? Pero ang kasing-kasing ini nahibilin si Longos. Mo na yung kabiliban ni Dza. Di lang ito pikihon pag-adso. Wasin sa bawion, magkaya lang gitunol. Adso, banda, adso. Di lang ito pikihon. Ito lang ulog-ulogan ng madso. No! Tiki mo ka dun. Madugay po lagi na itong pala-pala mo inyo sa nga, anong kay lamido? Klaro na mga sa kaulog-ulog do. Aray! Magkabantay mo mo. Magkabantay mo sa high bright niya tumiko ko. Tila dyan no! Anawar! Tila ka dyan! Hindi ko lagi ha! Ang sauman pa nga mga nitulol kay doon na pa ko'y tapos ko kuhaon ka tarpulin. Tapos ko'y daghan pa rin. Daghan pa rin ito ati manon. Sige lang. Okay. Alang ni mga ilas ito ikalima katuig anibersaryo sa 93.5 Marion FM karong Hulyo 8. Time pagi, sip-on na mahinoong ko. Aray! Sip-on ko na. Kay, lagi, kini na ito, naghatod, mga kalag uwan-uwan din sa ato, mao ni ang epekto sa kagahapon, low pressure, apan karon nahimo ng bagyo. Ang mga nakasod na kini mga igala sa Philippine Area of Responsibility, ang low pressure nga nakaroon dool mga igala sa Bataan, nahimo ng bagyo. Bagyo nga Henry. Henry. Di ka magpangaupaw atong agi ini? Ha? Henry? Moro-moro po na Henry Paulo Magulita. At anak ni Dante. Unsanay. Kung nag-obligar ang eskwelahan sa mga nanay, brigada eskwela, pag brigada Marion pod aron nga maobligar na imong mga tigpaminaw. Masadyo ko ka entonces din eh. Masadyo ko ka entonces. Unsanay? Jane Rosario Lamides. Upaw.
Upaw. Hindi ko na ibasaba. Nasaba noon. Sorry ka naman. Nabasa noon na. Pagawas naman sa par. Karong hapon ang Baguio Birds. Nga na sa Bataan? Sa Bataan? Bagyong Henry? Why apelido, ha? Apelido. Nala! Alas 10 na mga higala sa Kabuntagon. Unsa tong buhaton ron? Unsa man ta? Mga muyo ta? Dinagko na to, istorya na to, dinagko. Pag dinagkong tao, to, istoryahan na to, pag dinagkong tao. Okay? Lala, di ay post, mga galaga, aligrihon man siya, oy. Ha? Makatawa ko, gishare ni Attorney Benjamin Cabredo Jr., ang akong maestro sa College of Law, nga, kamo kuno dihang mga Bisaya, asa to? Pag-abot sa mga katsila dinis Pilipinas, gihimo niyang seat of power ang Manila. Kay nakitaan sa mga katsila dito sa Luzon nga mas superior kuno ang mga tao dito sa Luzon maghisgot tag liderato, leadership og ingon man abilidad. Mas superior kuno post niya ang mga Tagalog kaysa mga lumlupyo kuno sa Bisaya ug sa Mindanao. Malang to kuno dito gibutang sa mga katsila ang seat of power sa ilang mag-okupar nga hangtod nga gisunod himo nato sa mga nisunod ng mga power nga ni-okupar sa Pilipinas dito gyud gibutang sa Manila ug hangtod kay karon nahimo ng capital city ang Manila. Gidogang pa gyud diri ang post, oh. You must bow down, mga Bisaya o mga taga Mindanao sa mga Tagalog. Aray! Ngano ba kay why nagrally sa Visayas o sa Mindanao? Imperial Manila, gano'ng ikinalang mo sa lodar. Unsa? Nga og buot sumadahon mas daghan man ang mga Bisaya speaking kaysa mga Tagalog speaking. Lalis bitaw na may tungod sa nasudnon na tong pinulungan. Oh, nganong Pilipino dapat Tagalog ra di ay. Oh. Sila no? Ila magong i-project ba? They would like to project something bigger than themselves. Which is not. Kung sa may ambuti pasabot. Kinibang mga panghitabo, mga higalas kauluhan sa atong kabisira sa nasod, ilang i-project nga mauni ang tibuok Pilipinas nga nagsugod og natapos ang Pilipinas dito ras National Capital Region Hilumos atong lungsod. nga kita diri mga sabat amin ang kuno lamang ta mga Bisaya mga taga Mindanao. Wa mo gabae. Sabi ha, wag bae. Ngano kung tato? Nakabantay bitaw mo bisan kani sa mga balita, no? Mugawas gyud mga gala ang pagka-imperialistic ining mga taga-kauluhan. Oh, sa mga balita, tanawa ra gud. Oh. Laliman ka bagod og kiniha barangay level, kuha sa CCTV sa barangay. Oh. Nakaligis og iro ipagawas sa National TV. Liman ka. Traffic. Oh. Ipakita ang sitwasyon sa traffic sa EDSA. Unsa may labot in town anas taga tawi-tawi ang traffic EDSA? Ha? Ano labot?
Unsay labot sa taga Basilan sa traffic sa EDSA? Samot nang unsay labot sa taga Hilongos traffic EDSA? Karon ilang i-project ba nga murag gubot kuno kaso ang atong nasod. Hay gubot ka sa malinaw na modern ya. Oh? Kamalinaw para ka mo ra dihay nagbuot-buot ra idong. Kuan? Ha? Tapok-tapok nga wa ra may permit. Aray! Maura na po ni mga igala ang nanawagan nga dili unsa ni wag baluktutin ang batas. Pero wag baluktutin ang batas. Pero mismo sa ilang paghimok rally way permit, wa mo tuman og batas, wa kay baluktuta, wa gud tuman. Aray! Ha, igon! Yes, gigarantiya sa konstitusyon. Ha? The right of the people to peaceably assemble na anas konstitusyon. Manao way permit. Basta malinawon ka lamang diha nga mo-air sa imong grievance against the government, wa na'y problema. Ang pangutana, ang gilusad mga galang rally sukad kagahapon, malinawon ba? Wa may kagubot na Jim. Wa may namato, wa may yes, tinuod na. Apan, imong gidisrupt ang dagan sa trapiko nga dihay daghan nga mga tao nga wa katambong sa trabaho, nadilatar sa ilang mga trabaho, mga sakinan nga wa makaagi. Kay gibabagan ang insa, dili maguna disruption. Og buingon tang peaceably assemble kana bang wa kay mabalda. Example, singgit dito sa imong tamas ginhawa sud sa Plaza Independencia, wa ka sa badlong nimo. Wa man ka makadisturbos publiko. Pero imo nang babagan ang main thoroughfare sa usa ka kapital sa nasod nga hilabihang daghanang tao ang na apiki, wa na masod og mahaom sa right to peaceably assembly. Wa na bisan pag-asa ta mag-abot. Oh. Ngano matuna disrupt man kay wa may permit. It was a pop-up rally, surprise rally matod pa nila. Wa lagi na problema og di mo makadisrupt sa normal ka pinabuhis mga tao. Wa na problema. Now, lain pod. Na? Karon pa man sila makuha permit. Karon pa sila makuha permit. Ha? Mga ano gani kay ang kapulisan, mga to ni ang moto sa itong mga pulis, no? Nga, maximum tolerance. Pero diha kasi pila ka buok, gidakop. Nga naman, kana laging tuntod. Tuntod. Sultan, ang pangos. Abay kasiglit. Bisan man tuod ha, ugwa sila'y permiso. Nababagan mga igala ang dagan sa trapiko. Apan still, wa sila gi-disperse. Mao ni mga igala ang gihimong alas nga baraha karon ining grupo nga nagpasiyog na ini ang Iglesia ni Cristo. Now we have so much respect with these people. Apan kini bang ato na pud lamang mga igalang gamiton ang atong ginaghanon, no? Kay a show of force man eh. Ha? A show of force. This is kuan ba? Kana bang messaging nga ang ilang grupo is a force to reckon with. Adyaw mong pabuang-buang na mo kay daghan ra mami. Ha? Mao ni ang mensahe ni ini. Og ato po mga igalang subayon ang ilang kuan pamahayag, matod pa silang official statement nga tinuod gusto ta sa kamatuoran. Papanagutin ko no lagi lahat. Apan di ko na mao ka ng pag baog mga galas balaod bagpaluktot ng batas. Aron nga tabunan ko no ang kamatuoran.
Time pa ha? Ato sa mga higalang tan-aon. Kining isyo sa flood control ni buto ni September. August pa man gani, diyan na ni mga hugon-hugon. Apan way back 2018, buhi pa si Kongresista Andaya nga maoy majority floor leader sa Kongreso. 2018 ha? Majority floor leader. Ang super majority niya to, PDP Laban. Super majority, PDP Laban. Ang majority floor leader nga si Rolando Andaya, ni bulgar o ni imbestigar ni ining flood control. It was 2018. Kinsay isang mga kauban sa panel nga nag-investigar sa kamatuoran ni ining flood control iskandal. Sa iyang toong kamot, si Rodante Marcolita. Hilumos atong lungsod. 2018 pa ni siya mga higalang siging nagakulitog ni ining flood control. O saan tuiga ron? 2026. Nahimo diyang Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon Committee Chairman, 2025. Nigawas si Gutisa, 2025. Nahanaw si Gutisa, 2025. Hantod ka ron. Nga mga isang isip nga labing credible ko ng witness, pero hantod ka ron, wala nagkita. Unsay nahitabo sa 2019, 20, 21, 22. Nag-insong idol pa mo yung naglingkod. Nga dito si Rodante Marcolita, gani mao ni ang posible hinungdan sa pagkamatay mga higalang Rolando Andaya. Oh. Kining investigasyon sa flood control. Hagbay ra kini dili ni kay karon ra kana bitayon nga talamak na ngayon. Dili ni talamak na ngayon. This is just a continuation. Kay nagsugod ang talamak 2018. Records will show sa Congress. Rolando Andaya Jr. headed an investigation against flood control. O mga kongresista ang iya mga higalang gipang puntirya kay Audiday Benjamin Jokno. Benjamin Jokno mismo ang budget secretary. Mo iyang gipunteriya nga naman tungod kay ang iyang mga in-laws pulos nakakuha mga higalag tanang kontrata dito sa Calabarzon, Bulacan o uban pang mga lugar sa Luzon. Unya ang gihimong parking area sa mga budget Mindoro. Tanawa sa record. Mindoro. Daghan kayo mga higalag mga flood control project ang Mindoro nga mismo ang gobernador wa na masayo no gasay pamutang kining mga projeka. Gihimo bang parkinganan ba? Ha? Parkinganan ra? Human ana ipang-realign. Mao man na ilang estilo. Og si Rolando Andaya Jr. mo'y nagbulgar niya na mo'y nag-imbestigar. 2018. Dintos Dante Marcolita. O gusto tag kamatuoran nganong kanyan to pa. Maunta ni sa advokasya. Kay mao makanisa kay nagpasiugda kaha sa mag-imbestigar ining flood control. Ha? Pero in fact, ni Lincoln si Dante Marcolita 2025. Og wa mga higala magsuna si Bongbong niatong Hulyo nga mahiya naman kayo. Wa ning mga ingon-ining nga kiyaw-kiyaw. Wa! Kay for the longest time, bisan pa magdiha na gihugdang investigasyon si Rolando Andaya Jr. Kaunta si Dante, senador naman niya itong panahon na pagka 2025. Wa, mga sa magunok. Unsa karon ato himo ng champion in the cause against corruption. Si Dante pa?
Ha? In fact, si Rolando Andaya Jr. katulo suwayig patay. Gibanhigan katulo. Wa maintimano. Wa maintimano. Oh. Unsay isang namatjan? Napildi man sa pagkagobernador. Oh. Pagkasunod si Manahuman siya pagkapildi. Nagpusil ko no siyang kagulingon. Oh. Naghikog. Pero pasaylo ako nga di ko mukalawat yan. Hantod gani karon, wa pa na masulbad ka ng iyang kaso. Ang Osaka veterano na mas politika, kapila naman yung apildi Rolando Andaya sa isang mga paagi, mga galag, mga terminos, pagka-mayor, o pag-kurista, wa man sa maghikog, karon na lamang sa maghikog. Ha? Pagka 22 na lamang siya maghikog. Nga sa kataas isang karira, mga higala sa politika, karon na naman sa natandog. Still, that is a question. No? Questionable itong iyang kamatayon. Oh. O niya, si Jamaw tayo toong kamot, pagkamatay ni Rolando Andaya, nga nung waman si Padazon, be aber? 2018, 2019, 2020, 21, 22. In fact, sa 2020 o 21 at the height mga higala sa COVID, pandemic, hinglipang pag-ayo ang mga construction sa flood control. 2020, 2021, diha nakaginansya pag-ayo ang mga diskaya. Kinsa may sekretary ato sa DPWH. Taga-ato silingan. Si kanhi Gobernador Mian. Oh, namato ba sa wa ko'y kabang kaagan? Unsa? Unsa yan? Ini ba, ikaw sekretary sa DPWH, ang mga project ubos sa DPWH, maghinaw kag wa ko'y kasayuran? Ha? O di ka incompetent, tanga ka! Aray! Ha? Ikaw may labing gamhanan, ikaw may ginoo anang departamento, ha? Unsa sa kabulgar ini mga higalang ilang mga kada ko mga in-house project. Dili na yato kontraktor, sila na mismo nga mga engineer sa DPWH ang mo kontrata. Wa ka kahibaw ni ana? Ha, good. Kahibaw gani ang dili DPWH nga sekretary, ikaw pa nanapod. Oh. Same goes to Mark Villar. Ha? Magpa, tahimik lang si Mark. Aray! Kining mga tubag nga mga iyon ini. Ha? Pasaylo ako sa ilang mga fans apan inamaw ka ng tubaga. Inamaw! Parihara mo nas kang bato. Oh. Wa man ko magtago. Wala man ko magkita. Aray! Ha? Inamaw dako. Inamaw. Dapat kang Robin. Oh. Wa man ko mapalayas. Wa man ko mapasibat ni bato. Wa ko mapasibat, oy. Hingsakay lamang si Sanaho. Di magod na dakong inamaw. It is an insult mga igalagantos katawhang Pilipinohon in town. Oy, unsa karon niya? Atong himuon mga higalang bayani sa atong krusada batok sa korupsyon ang tao mga higalang nga wa manumbaling sa dihang ni aunta siya kay gayunan dito sa house pa lamang daan sa pag-imbestigar, pagpadayon sa investigasyon nga gisugdan sa iya mga higalang predecessor nga namatay. Hilumos atong lungsod. Ato sa himuong champion against corruption. Unsa ato mangilang libogo ng isyo. Kay lagi nag-ong-ong maning papasaka og kaso otro po nis Boeing pod god oy. Ha? Sukan ba? Karon ba ko makabantay mga higala nga mag-una ang preskon kaysa pagdakop? Aray! Ha?
una, sa sipunon pa ko nga reporter, gikan kong Bombo Radio, naabot kong DYAB, nagdugay ko sa DYAB, magpatawag ka rin priskon, either police, either Comelec, or either fiscal, magpatawag ka rin sa priskon, pagpresentar nas ila mga higalang mga operasyon. After the fact na ba, ipresentar ng dinakpan, di ang mga ebidensya, mauni sila ang mga preso. Pero karon lahi man. Ha? Lahi. Ngano? Asa ka magod makakita mga higalag? Mag-una ang pagpahibaw nga doon na naiwaran si Bato. Kanang warrant mga kaigsuonan, mao kana ang katuyuan legal nga mapilis nga naghatag og otoridad sa mga dumadakop sa pagsignit sa usa ka tawo. Now, unsaon yung pagkadakop sa usa ka tawo nga imo man gi-anunsyo nga dunay warrant? Aray! Ano no unsay naa ining mga Rimulya brothers? O unsa mo'y naa mga ilang Bongbong Marcos nga di mo sa kapilpil sa baba ining mga mata. Ha? Duha ra mo kapilian mo daw ining Bongbong. Ha? Either tanga ni or bulok. Ha? Naay valid warrant si Bato, tanawa sa Bato ron. Hingsibat. Ngano man? Kinsagot tayo magpadakop buhi, no? Ha? Kinsagot tayo magpadakop buhi? Wow! Manok gani nga manok nga way buot, di man gani magpadakop. Si Bato pa! Ay, God! I-anunsyo mangundaan, publicity hungry mamuguning mga bata, ha? Unahon mga higala ang pagpapublikar, una pa ang operasyon, doon na resulta. Karon, karon pa kong kita. O, magpapriskon nga among pailan og kaso. Onsa? Kaniyal to, ang priskon mga higala, di ana amon nang gidakop ang among napailan og kaso. Kana? Kay doon na may resulta, doon na output. Dili kaya ginzo pang mga future plans inyong idiga. Unsa human karon inig pangawa na mayon mo tama mong pangita nila. Pagka nakadun lamang ko doy. Mao lagi ni mga higalang ning lipang ning mga ini nga mga rally-rally tungod kay they capitalize on the inefficiency of this government. Hilungos atong lungsod. They capitalize on the inefficiency. Ang kahaguka ining gobernuha karon. Investigasyon sa flood control, perting dugaja. Ha? Dugay saad. Naay mamaskos presohan. Hay may Santa Claus na preso. Pag summer, mas mainit pa sa summer ang mga tao nga among pang priso iniron. May nagapriso. Karon, among pailang blunder ni Marcolita. Di ka na mahagbong kompromiso? Sabot-sabot? Ha? Nga ang INC, membro man si Marcolita sa INC, napakita naman sila puwersa nga. Adya mo pamunguang na mo, daghan me. Hindi abitihon niya mong sakop, daghan naman me. And they're trying to muddle the issue. How? Ilang ikonektar mga higala, kinyon ti maniha, kining kang Dante, nga kaso, it is a product of his own doing. Why nag-imbestigar ini? Ha? In fact, mga higalay, nagkulitog-kulitog sa iyang mga record, ining mga donasyon-donasyon, siya mismo mo ini. Voluntaryo mga higalang ni Sultinis Telebisyon sa iyang programa. Sa iyang programa sa radyo. Matod pang Boying Rimulya, may maglisod sa papangitang ebidensya. Ngano?
Si Jaman mismo ang hihatag sa ilang ebidensya batok ni Ja. Ha? Si Jaman kagalingong witness against ni Ja. Ha? Under the cover mga higala, at least honest ko. Di ba? Mamanhin siya yun. At least honest ko. Di ko parehas uban diha, nga di ka dun mo angkon. Is that an excuse nga di ka mapaghihaan? Of course not. Of course not. Ikaw mismo ni angkon nga nilapas kas balaod. Unsa ato may ganang pasilol kay at least honest. Sa tanunay uban diha nga wa ka sumutugan. Mura magmanok ba? Giitsahan na ni mong tipasi, di din natuhikon sa manok. Ha, Egon? Ha? Di ka natuhikon sa sonoy? And then trying to model the issue nga ikonektar nga aron nga di ko maka-appeal sa impeachment. Pagtarong doon ti, uy. Te, pagtarong taon ti. Ha? Kasik gaslighter magunin tawhana god. Kapilanan ni sa mga kalam, mabitik sila kakalingong ba. Ilawag tas tirong atos China. Liman ka bagod, asa ka mangitag opisyal sa gobyerno, high-ranking opisyal sa gobyerno, nga mao mismo yung manghatag sa atong teritoryo? Amanuan ni Sangkuna na. Hinoon, kita ba isang masulon? Wa mangunos mapa? Imbis nga iyo balik uno ang atong pangangkon, ang sidya, isa na ibang hatag. Kapila na bitig sa kong baba, ang kinilaging tanan nga mga ebidensya, mamatay ang giingon, ning lukso si Dante, gikan sa baga, ngantos kayo. Kay giapiki minas kumilik. Sidya na ba sa niyangkon ini? Nga dahil mga donasyon na ho, paggawas salin. Sa isang susi, wa man donasyon. That is an official record. O ito lang kon mismo nga wala ho gibutang na sa susi. Nga doon ako'y mga donasyon kay mo rin among sabot sa ahaw mga donor. Sabot ang mga donor. Pero bisan magdiingon ng balaod nga, kuan, kananaang bisan magkinsa ng hudasa na imong donor, isuwat ka doon na. Pero matod bang laging Dante, di pa makukandidato dito. Di pa makukandidato. Maabito ni loophole bang galas kumilik. Kining election laws na to, mo ni loophole. Kay mahimo lamang silang kandidato, official nga kandidato, kung mangampanya na, dili sa pang-file sa ilang kandidasi. Kung saan yung purpose sa filing sa COC? Di ba intensyon to run? Pero di, ingon ang Supreme Court. Ingon ang Supreme Court. Unsa na ka maisip na usa ka kandidato kung magsugod ng kampanya. Dili gikan sa file sa COC. Nahala. Sugot na lamang ka, bisag pungot. Naguda mao. Unsa lagi purpose sa imong filing? Certificate of Candidacy. Hing-file ka, gidawat. Unsa equals ana? Di kandidato ka. Pero di ko no, di ko no. Ato na kuno ka mahimong kandidato. Sa gayon nga mga kampanya ka na. Libog ko, oy. Paita ni kay tanga. Mao man galing ni file kag COC kay doon na kay intensyon nga mudagan mo kandidato. Pero di makakandidato. Alala sige na lamang. So dili pa sa kandidato. So wa mga igalama ko lang izang donasyon nga rin sa kumilik. Wa sa disqualify. Yehe. Apan hinonoan nga sa pagdawat mga igalas kwarta donasyon 75 million sa iyang pagdawat kongresista siya. Hilungos atong lungsod. Kongresista siya. Wa pa impeachment. Wa pa.
Wa pa mag-impeachment. Wa pa ganun sa kandidato. Wa pa ganun sa mga kandidato. Wa pa impeachment. Oh. Gihatagan sa kwarta donasyon para sa iyang pagdagan pag senador. Kay di pa man sa maisip ka kandidato, gyab sweldos kumilik. Karon, hinunua nga siya kongresista. An elected official of the government. Elected ha? Elected official. Giingon mga igalas balaod. Plunder. Ang si Bisan Kinsa nga ni daw opisyal sa gobyerno nga ni dawat og kwarta nga lapas sa 50 milyones ka pesos is liable for plunder. Ang 75 lapas 50 dili, lapas tingali oy. Lapas tingali. Oh. Lain question. Opisyal mas Dante ato panahon na? Kongresista mas isa. Nagsubi-subi mga isa sa house. Gilali siya sa Insilagman. Ang tatigipulan siya sa gilali sa Insilagman kanil ka daong. Oh. So, incumbent official. Gidawat ni Jawa, gidawat. Nag-ingon pa dito nga public, kasi nga ini, government funds ang gibulsa. Wa. Ang giingon sa balaod. Ang usa ka elected official, a government official nga mudawat og kwarta, not necessarily public funds, nga mudawat og kwarta nga sobra 50 milyones, liable for plunder. Kining inyang pagdawat wa pag-impeachment. Di na to libogon ang atong mga kaugalingon. Ato mango lagi isumpay ba ang tanang isyo? No? Nga atong unahon ang flood control unda na lang impeachment. Mura ba makahilag muhuno to kalibutan og mag-impeachment na. Ha? Nga mangundang ang tanang operasyon sa tibuok kalibutan kay nag-impeachment si Inday Sara. Hostila no? Let us put things in the right perspective. Oh. Magpadayon ang investigasyon. Si Boying Rimulya may gitahasan ang investigasyon sa control ng NBI. Mas may labot ni Boying o ng NBI sa impeachment ni Inday. Sila ba'y magokod gato sa... Sila ba'y mo appear mga higala Senado? Dili! Dili! Oh. Di na to libugon ang atong mga kaugalingon. Kining kaso ni Dante, it is a product of his own doing. Sinsa raman ko'y nagbulgar-bulgar ni Inis isang kaugalingon. Unsa karon og gokoron kay hingluksok ka gikas bagang atos kayo. Moingon kang gigukod kus gobyerno? Ha? O wa pa ka magpatakang istorya ni malinawon unta ka karon. Ikaw ra katoy nangitang sakit sa lawas, matod pang Sir Militon Pata. It will go home to your body. Paulis lawas. Tungod lagi kay kini magong atong kagalo. Kini magong kagalo. Oh. Atong mangon lagi ipasiatab ba? Ato ipasiatab. Ha? Hilabihan kaluwa ka to nato. Ato ipasiatab nagahi ta. Oh, nga mao kini mao kana. Unsang ipahamtang ang balaod dato nang ingon, gigukod ko. Unsang isa mong grupo, mulaban po daton. Di na to lipugon itong kagalingon. Isa ning tinudsuan. Dili ni wani labot mga impeachment kay wa pa impeachment diha na ni. Diha na ni. Wa pa impeachment. Diha na ni. Unsa karon ato mga higalang sagol-sagolon ang tanasyo. Ayaw, oy. Ayaw. Bad na. Gibanggukod ko no ang mga aliado nga mga senador sa mga Duterte. Time para good.
Di ba sa una pa man yung mga galang kontrobersyal kining mga bilyar? Oh. Wa pa mga galang mag-isgot o impeachment diha na una pala mga bahin sa investigasyon. Sa flood control diha na ang mga pangahan ining Jinggoy, Joel Villanueva, Chis Escudero. Diha na. Pila na to, senyor? 5 na. Si LTG pagani. Wa pagani maapila nas bunggo. Ha? Hinunoa ha ang si LTG, Christopher Lawrence Tesorogo. Hinunoa nga kana mo'y hilabihang dakua og pirmi na lamang katulang kadaos bidding. Wa katoy. Ang ini kuha ang sangod ning si LTG. Kay sa tanang mga bidding ilang gapilan, why pildi-pildi. Ang ay kuha ang sangod. Ah, okay sa mga kontraktor niya, kuha ang sangod sa bunggo. Kaya ang si LTG, yes, tinuod sa isa ng amahan. Apan, di na lamang ta magpaunggoy-unggoy. Ha? Di na lamang ta magpaunggoy-unggoy. O ang taga-treasurer, makita og voucher nga ang kumpanya CLTG na ay kaniyang pangano Christopher Lawrence Tesorogo. Di ka magkurong-kurong ang treasurer, pirmas voucher. Di ka magkurong-kurong. Di na lamang ta magpaunggoy-unggoy. Ha? Indirect influencing ba? Porbida ko tayo. Ato ko mga tabagilan, laloon sa mga kakulingon. Aray! Bisag sa kinsa naman. Kayo ang kumpanya nga waka makailan. Saan nga ni? RJIR! Saan ni? Payo si LTG! Christopher Lawrence. Uy, porbida. Ato ni Dugasa! That is the power and influence. Dili kinahanglan nga imong sikhon ang tesorero. Pagkakita pa lamang diya sa iyong pangan, nga tuo kang right hand sa sinaligan. Magkurong-kurong ka ng pirma. Uy! Ay na kinahanglan mo, hampas bunggo. That is the power and influence. Alas 10:46 na, pigi ng oras na, at may pata na. Ita-ini, ay. Ato, di ba kayo lang? Ngayon lang taon-taon, ha? Ginawa sa gamay. At sa balot sa ito mga small business, kaya por mina, 21. Isus marusip. Nagkadaghan naman eh, nadugay ni. Alas 10:30, mag-lintiniya na ta. Ay, 21 na yung taon ni kinik mga tao, mangita sa ito small business. Ay, 21 na. Si Mama Poring o si Banonistor das Liberty. Mananading Ralios, Ana Alice Colina, Papa Pidoy Crisostomo, si Mama Magding Crisostomo, si Sir Austin Riuma, si Mami Sit o si Daddy Sin, ang mga anak ni Mano Hining, si Inday Gamay, Inday Dako, si Mother God Siring Rabi, Rayna nas Kibulakan, ha? Manoy Ruli Aquinos Gumis, si Part Ray Bohol, dili niya magsira. Kaya sa barbarar ni. Si Malanina sa Mosidos, Painitan. Si nga ini. Mian Rositi. Sa Rositi Astrodome. Si Mark Coson o si Malagaring Coson. O ang katapusang na dugang sa lista, si Cans Ricto. Pwede uno na ka mga tao na mangitas ng mga small business. Ato sa mga ginapalotson kay makaubo unso ta. Bitcon kitang laban sa ila. O balik na mga galaman lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan nayon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services.
Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw, matag adlaw birnis? Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mi Mumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, doyan, bakat, digo, lechon tray, mga taginting sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex, perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apag yun. School supplies, photocopy ug rush ID. Naa, unsa pa gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Nanginhanglan ka og mo proseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang Tans Bookkeeping Services. Nasa kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo eksplikar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa Tans Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mapasabot kaninyo. Paspas nga mo atiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagbandagan sa inyong negosyo. Tans Bookkeeping Services. Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. Tans Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod sa Ilongos, ang King's Udong. Usa sa madali-dali nga sudan sa atong makisunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa Tilawina, ang King's Udong ginama sa barangay Himuaw sa lungsod sa Ilongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa Tans Bookkeeping Services sa kalye Santo Niño. Pangitaa lamang si Ma'am Lilibitan. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang atutok mga atak na sa 93.5 Marion FM alas 10:52. Balik ta mga sa pagpag-uban sa Tulumanon, yan Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usap, Hilongos! Welcome back mga kailan sa paparag-uban sa Tulumanon. Sa gyapon paday ko mo nagpaminaw ni Obos Galagat Kanginan. Ang ito amigo nga way paglupat. Ang ito amigo nga niya tantong bungoton na Jeep Montira Cubio. Makig doyo kay pinanggahang tutarong konto para sunsig taktan. Ining kamuntagon. Kamuntagon kay Zona Kahilangos no. Nining unang adlaw mga kailas buwan sa Hulyo to'y 2026. Ikaw na makikilalanda ko na lungsod. Kumusta itong mga soki nga mga tigpaminaw? Manghinaut ko nga nakamuday ka sa piskay, kadasig, ibad kama, ya? Hindi pa parang uban, mga galas sa Tulumanon, ang iyong Tulumanon. Hilungo sa tulungsod, mga igsoon. Hilungo Atong lungsod. Ikaw ang akong inspirasyon. Piladilpo, Alpante, Sir Dick. Good morning dia, Sir Dick. Perting katawa na host ka. Dili na kinahanglan mo igham si Bongo. Pirma na yun. Natural. Nagkahiwi-hiwi pag-agis tinta. Kaya nagkurong ang pirma. Ay, ikaw kunobe. Tuong right hand sa presidente. Ang tangan ngayon mo nakita sa kumpanya. Di ka magkarag-karag pirma. Apoy na. Di na lamang sa mapangoy-unggoy, George. Mahal kong gilumos mo. Unsa ni?
I-appeal si Dodong Leonor ug si Esther Rapales sa proteksyon. Wa na. 24, 23 na! 23 na! Dodong Rapales ug si Esther. Si Dodong Leonor si Esther Rapales. Dodong 23 na! 21 ron na. Mag-setag limit. Uy. Mag-setag limit sa mga magpangita sa small business kay mas daghan pag magpangita kay sa small business mismo. Hilumos atong lungsod. Tayo. Pilar ka mga itong mga ginagawa small business, tulo ka buok. Ang magpangita, 23! Hain kayo itong balihon eh. Kaya maadyo, ito ni balihon, no? Ang atong charger, mga hikalang koleksyon kining. Mga magpangita sa small business kaysa small business mismo. Hoy, tiya, Gracia, Comyo, Lauron. Good morning, Ilongos Don. Regards ko ni Mano Meme. Ako ni Papa. Good morning na mula, tiya. Okay. Santang ato mga galang gi-monitor kaning rally mga gala sa Iglesia ni Cristo dito sa Kauluhan. Pero agligoy nga presidente to ay soroy na po. Aray! Kinsa man itong giralihan diyang wa man taw bongbong to ang lagwang naman po. Ni atay presidente mga higalang pasuroy pong dako. Wa ra bay sinurudsan? Aray! Gawas nga ligoy, pasuroy, wa ra magatoy agi. Way sinurudsan. Nag-usik-usik lang mas plitis idro ng tawhana. Nag-usik-usik lamang yung tao sa plitis idro. Kaya si Bongbong Marcos. Ligoy na, pasuroy pa. Way provinso. Mata magiguli o magdagpan. Wara magkatoy na. Way na. Time paragod ha? Kinsa man ko'y nagsuporta mga hagalag maadso ining bongbong nga mabutang na diha. Kining mga tawhana nga nagrally karon, mao po ning mga tawhana ang nagsuporta ining bongbong. Ha? These are the same people nga nangingon niya itong panahon sa kampanya nga golden years ang martial law. Kung sa karon mo, ingon mo, adik ng tawana. Tapo ba sa nagkistalar ni sa diha? Kung sa nag-ingon ni, ka Eric Silis, nga, standby ka lang, day. Ha? Kay, mapresidente na kasadi madugay. Oo ko. Pagka presidente nga to rin, nagsusuroy ramang gani, relax ramang kaadso. Tilan. Sa itong tanaw, nakaiplano mo resign si Bongbong Marcos. Pikat tingali, pikatan tayo dyan na. Oh. Dili lagi ni isama sa panahon ni Irap. Dili sama sa panahon ni Irap. Sa panahon ni Irap, nga nag-people power ang mga tao. Tungod kay, ang administrasyon ni Irap niyan was perceived to be so corrupt. Ang iyang administrasyon, kurakot kayo. Why provinso? And we saw a better alternative sa Vice Presidente at that time. Because Gloria Macapagal Arroyo, nga mao iyang Vice Presidente atong panahon na, wa mga higala mapakita tinuod kolor.
In fact, she was considered to be the one of the pristine, ha? Limpyo nga opisyal sa gobyerno adtong panahon na. Mao to, in fact, one of the chant, usakos mga ni chant, ana. College, pag ko, ana. Oh. College ko, ana. Marcha mi, gikag San Jose, paingon dito mga igala sa, kuan, Puente. Human, marcha na pa, panoong diri mga igala sa Kulon. Oh. Marcha mi. Apil ko na rally, ana sa una. Batok Irap. Usa ko si singgit, GMA. GMA. Kaya nga naman, ang tanaw magos mga tao ato panahon na limpyo kaayos Gloria. Siya may haom nga puli ining nagkabulingit nga administrasyon ni Irap. Pero paggawas ng tinuod kolor, labaw pas nagamulitsing. Oh, karon, mao pa tong senaryo ha? Dili. There is massive corruption tinuod na. Apan it is just a continuation. Sinunod manguning bongbong. Kay nagsugod kining tanan, agplat to skandal lagi nga investigasyon. Dito pang Rolando Andaya 2018. Kining massive corruption sa flood control 2018 kini nagsugod. Sinunod kining bongbong. Records will show sa Congress. Nga wa investigasyon, wa gipadayon ni Dante Marcolita. Unsa karon champion sa corruption? Oh. Yes, tinuod, massive corruption karon. Ano na laban yung corruption? Pero, o palagpoton si Bongbong, kisay buli. Natural ang vice presidente. Pero hinunoa, dili mo ni Jaring Gloria panahon ni Irap. Kay si Gloria at the time was perceived to be a very clean nga personality. Angay may presidente. Kay why bahid sa corruption si Gloria adto panahon na? Whereas kining atong idol Inday na maganing impeachment. Namungingis corruption nga mga aligasyon. Tanawa, kuwa, disallowance, dai iuli. Na may isyo nga nanas Gloria kanya tuwa. Karon, naa ba? Way kabutangan. Aray! Kanong ang ira, plunder man to. Did it involve government funds? Waiting money to. Gobyerno din ang waiting money. Illegal nga kwarta. Sangan nga sa incumbent official, isang gidawat, he's guilty of plunder. O saan nakarahil kang Dante? Ha? O saan nakarahil kang Dante? Hindawat, si James mo ni Angkon. Isang gidawat. Klaro ana. Unsa karon mayon ta gigokor Dante. Gigokor sa karal. Nakinsa man yung mga personahe nga nagtabok-tabok karon. Mao ni makaingon ta nga. Birds have the same feathers. Are birds. Aray! Alas 11:03 na lipat na pug ko. Ato na Pinoy. Og bata pa dayon eh. Ay ikaw panahon ha? Ogma na pod ha? Ato istorya dato putana pero ogma na pod lamang ni. Bigay sa oras. Sangal magayon sinibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangal sa tupid ng ngayon, manggihunaon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangal usap sa tong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung kalagan sa kanginan ito amigo nga way paglubat. Ang ito amigo nga di na tantong bungoton. Najib Monteracobio manaminit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan magkabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod.
I'm again singing. Adto na Minoy! Daghang salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Adto good morning Hilongos. Soar high. Hilungos, atong lungsod. Slowly grazing, valleys of water on again streaming. Our homeland early smiling. Your talent.